Hello, magluto tag kalabasa. Importante ni kay masustansya, pasiga sa mata, ug layo sa diabetes ug high blood. Simple lang gid kay ang akong pagluto ani. Barato lang manggod ni. Ug gikan pud ni sa luyo sa balay, niturok ug namunga. Magisa lang og ahos gamay ug sibuyas bombay gamay. Iwas manggod ko sa mga preservatives, labi na kung magkatigulang na ta. Gilunod na ako sa kalaha, butangan og tuyo gamay, kay dili man ko pakiparat. Butangan og tubig gamay. Lutoon nato og pipila ka minuto. Luto na siya.